Dungog og klarong nakasulat sa mga placard sa mga nagrally ang request nga aprubahan na ang Supplemental Budget number 5. Tungod unod niini mao ang pondo alang sa mga programang amping, edukar ug daghan pang social services. Usa sa mga misalmot sa maong rally si Nanay Venus. Paralisado na ang bana niini ug ang amping lang ang iyahang ginapangayuan og tabang sa iyahang mga tambal. Ayon ta nagaglingkod din ha ma'am nga kanang kagawad nga wala mo pirmahan na lang unta nila para mabalik na ang amping kanang amping lang gid akong ginakuan ma'am. Sagad sa mga nagrally, mga idaran og inahan, kun dili benepisyaryo sa amping, benepisyaryo sa edukar. Ang among panawagan ma'am nga unta mabalik ang dati nga katong unsa jud ang dapat nga para sa katawhan mao lang nang amuha nga para sa katawhan sa General Santos. Kay dako kay ning tabang ma'am, dili lang ni gamay, dili lang ni sa karon pag-isahan nga tabang kay pangdaghanan kayo sa tibuok pamilya ang matabangan ani ug sa community sa General Santos. Kami nay usa kay anong tawo na ako'y anak nga gipa-eskwela. So lisod kayo para sa amuha sa dugay kay proseso kung ingon ani. Giatubang ni Vice Mayor Rosalita Nunez ang mga nagrally ug gibutyag nga usa kini sa altar sa edukar ug walay rason nganong kini iyahang ibasura. Naa ang dokumento. Dili madala sa singgit-singgit ang katarungan. Kanang edukar ibalik na mo kana nganong di man ako na ipadayon. Nga programa na Rodel Rivera. Hagit pa niini sa ehekutibo nga aprubahan ang pondo alang sa sweldo sa job order workers sa SP ug aprubahan usab nila ang Supplemental Budget number 5. Kung mag-antos man ang mga JO, mag-antos usab matud pa ang tanan. Ihatag ang job order nga pamundo. Permahan namo, aprubahan namo ang amping o ang edukan. O dili nila ihatag collateral damage sa kitabo sa inyo. Ang akong mga job order mag-antos. Pag-antos ng tanan, tuod lang sa ambisyon o bilang sa kadalaking nagakal o isa ka mayura sunod sa iya. Ambot nga nang hindi siya maminaw sa sarili niyang desisyon. Dugang pa sa Vice Mayor nga armas na lang nila sa sangguniang panlungsod ang mag-aproba o disapruba sa budget aron ibalanse matud pa ang power sa mayorya nga daog-daogon ang sangguniang panlungsod. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News.